हेलो एंड बखैर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं इस वक्त मेरा यूट्यूब चैनल। और आज बात करेंगे बड़ी एक इम्पोर्टेंट ख़बर है यकीनन। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि जो लश्कर तैयबा के काफ़ी सारे लोग मारे जा रहे हैं। लास्ट हम जब देख रहे हैं 1 साल से ये सिलसिला चल रहा है। इसके बीच में कुछ जो खालिस्तान मूवमेंट के एक दो लोग थे, वो भी लाहौर में मारे गए। और ये दूसरा जो सिलसिला है, ये कराची में, रावलपिंडी में, रावलाकोट कश्मीर में, जो आज़ाद कश्मीर है हमारी साइड का। और इसके साथ अभी जो रिसेंट इंसिडेंट हुआ है, जिसमें इकराम इलियास खान गाजी ये मारे गए बाजोड़ में। खैबर पख्तूनख्वा का अफ़गान बॉर्डर के साथ लास्ट वो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये मारे गए हैं। सिलसिला क्या है? क्योंकि अगर आपको याद होगा कि हमने जो लास्ट वो किया था, 2 लोग तो मस्जिद में दौरान नमाज़ इनके जो है उनको मार गिराया गया। तो ये वाले जो इलियास गाज़ी है, और हमने उस वक़्त भी बात की कि अब क्या ये सिलसिला रुकेगा या नहीं? इस हवाले से आज बात करेंगे। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इन चीज़ों के ऊपर कोई बात नहीं हो रही। ये बड़ी एक हैरानकुन बात है। मैंने लास्ट वीडियो में भी जो इस हवाले से थी मेरी, उसमें भी मैंने ये बात आपको बताई थी। खैर डिटेल में जाएँगे कि ये सिलसिला क्या है, ये चक्कर क्या है, ये हो क्या रहा है? इस हवाले से बात करेंगे। और डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिन-जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं जी इस वक़्त लश्कर के लोगों की। काफ़ी सारे लोग मतलब रहे हैं, इनसे एसोसिएशन रही है। लेकिन अब लगता ये है कि ये जो ऑर्गेनाइज़ेशन है, इनकी वो ताकत नहीं रही। किसी ज़माने में इसका एक बड़ा रोब दबदबा हुआ करता था, इंडियन साइड वाले कश्मीर में हो या फिर पाकिस्तान में हो, क्योंकि इनकी कार्रवाइयाँ सिर्फ़ कश्मीर में नहीं थी। इनकी कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर भी बहुत रही। और फिर जो दाइश बना उसमें भी लश्कर के बहुत सारे लोग जाकर अफ़गानिस्तान में उनके साथ मिले और उन्होंने पाकिस्तान को बड़ा टफ टाइम दिया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज़ को भी बड़ा एक मुश्किल में डाला। और अगर आपको याद हो, पंजाब के अंदर जंग का इलाका है फैसलाबाद के पास। वहां पर आज से तकरीबन 8 साल पहले मलिक इसहाक और उनके बेटों को बच्चे जो थे, 2 बेटे थे उनके, उनको मारा गया था एक ऑपरेशन में। और शुजा खानज़ादा उस वक़्त इंटीरियर मिनिस्टर थे पंजाब के। कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा बड़े ज़बरदस्त किस्म के आदमी थे। मेरे फ़ादर के साथ एक उसमें रहे थे और काफ़ी अच्छी जान-पहचान थी, लेकिन तगड़े आदमी थे, नो डाउट अबाउट दैट। अपार्ट फ्रॉम दैट, तो फिर उसके बाद लश्कर ने उनके हुजरे पे हमला करके खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बिल्कुल एक एडजॉइंट इलाका है। पश्तून ज़्यादा पॉपुलेशन वहाँ पे रहती है। ईद के दौरान और उनके उस हमले में 65 लोग, शुजा खानज़ादा समेत, कर्नल रिटायर्ड शुजा खानज़ादा समेत 65 लोग जो है वो मारे गए। तो ये लश्कर वाला जो सिलसिला था, ठीक है, शुरू तो ये कश्मीर से हुआ था, लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर अपना जो दायरा कार है, जो कार्रवाइयाँ हैं, जो टारगेट करना है, वो यहाँ पे किया। एक तो इन्होंने, हमने ज़्यादातर देखा कि जो शिया सेक्ट के हमारे लोग हैं, हमारे भाई हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा टारगेट किया गया इनकी तरफ से। इनके फिर ख़ैर बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं, मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा वो उसमें नहीं जाना चाह रहा, क्योंकि फिर टॉपिक से हट जाऊँगा। लेकिन इन लोगों का बड़ा सख्त किस्म का टाकरा रहा। और बहुत सारे लोग जो उनके स्कॉलर्स थे या फिर बाकी लोग थे, उनको भी इन्होंने टारगेट किया। खैर फाइनली फिर जब मुशर्रफ की हुकूमत आती है और मुशर्रफ बल्कि हुकूमत के ऊपर कब्जा करते हैं, डिक्टेटर पे, तो उसके बाद थोड़ी बहुत कार्रवाइयाँ शुरू हुई। और फिर अमेरिका ने, सऊदी अरेबिया ने हिंदुस्तान के कहने पे पाकिस्तान को बड़ा सख्त प्रेशराइज़ किया और कहा कि भई बहुत हो गया, अब ये कहानियाँ नहीं चलेंगी। अच्छा, इनके लोग ज़्यादातर कौन से लोग मारे जा रहे हैं, वो थोड़ा-सा मैं आपको बैकग्राउंड आपके साथ शेयर करूँ। ये लोग कश्मीर में लड़े,
अ, जिसको कश्मीर जिहाद का नाम देते हैं ये लोग, ये लड़े वहाँ पे। यकीनन वहाँ की फ़ोर्सेस को नुकसान भी पहुँचाया होगा, ऐसा तो नहीं है कि वैसे ही मतलब ये वहाँ रहे। मेजॉरिटी लोग इनमें से कश्मीर में रहे, इंडियन साइड के कश्मीर में। अच्छा, फिर ये वापस आए। इन्होंने अपने शहरों की बजाय कहीं और रहना शुरू किया और फिर उधर ही ये मारे गए। अच्छा, कब मारे गए? जब इन लोगों को ऐसा लगा कि ये थोड़े से अब शांत हो गए या खामोशी इख्तियार कर ली, उस वक़्त मारे गए। अच्छा, इसकी क्या वजूहत है? ज़्यादातर लोगों के पास अपने गार्ड्स-वार्ड्स और इस तरह की चीज़ें होती हैं और अपना लाज़मी-सी बात है, इस तरह की चीज़ें जो लोग करते हैं, फिर उनको पता भी होता है हर चीज़ का, ट्रेनिंग्स ली होती हैं उन्होंने और बहुत करीब से बहुत कुछ देखा होता है। तो मेरे ख़्याल में तजुर्बाकार लोग होते हैं, आम लोग तो नहीं होते। लेकिन इसके बावजूद एक-एक करके और ये वाक़यात जो हैं, बलूचिस्तान में अभी तक कोई वाक़या नहीं हुआ। बाकी कश्मीर में हुआ, पंजाब में हुए काफ़ी सारे वाक़यात, खैबर पख्तूनख्वा में पहला हुआ और इसके साथ कराची में यानी सिंध में शायद 2 या 3 वाक़यात जो है वो कराची में हुआ और उनका ताल्लुक भी कभी हिज़्बुल मुजाहिदीन से, लेकिन ज़्यादातर लश्कर के लोग जो है मारे गए। अच्छा, 2 बातें मैंने पहले भी शायद ये बात कही थी। कुछ लोग कहते हैं कि जी ये रॉ के ज़रिए ये वो एक्शन करते हैं और इन लोगों को मार गिराते हैं। बिल्कुल इसको हम रद्द नहीं कर सकते इस बात को और एक्सक्लूड नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है कि यकीनन वो भी इन चीज़ों को करीब से देख रहे होंगे कि कश्मीर में जो कुछ होता रहा या जो भी हुआ, तो मेरे ख़्याल में इंटेलिजेंस एजेंसीज़ वो पाकिस्तान की आईएसआई हो या इंडिया की रॉ हो या अफ़गानिस्तान की एनडीएस हो या इज़राइल की मोसाद हो, सबका ये काम होता है कि वो उन चीज़ों के पीछे चलते हैं। वो काम कर रहे होते हैं और कभी-कभार उनको बड़ा लंबा अरसा भी लग जाता है, बहुत लंबा टाइम भी लग जाता है। तो वो चल रहे होते हैं और वो ये सारी चीज़ें चला रहे होते हैं। ख़ैर एनीवे करते तो कहते हैं कि ये एक मतलब जिसे कहते हैं एक सिनेरियो ये बताया जाता है। दूसरा फिर ये बताया जाता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। इनके आपस में जो मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, उनके भी आपस में बहुत सारे क्लैशेज़ होते हैं। वो भी एक-दूसरे को मारते हैं और यही सेम चीज़ हमने टीटीपी के अंदर भी देखी है। इवन अफ़गान तालिबान में भी किसी ज़माने में थी, अब भी कुछ मतलब है लेकिन इस लेवल की नहीं है। बट टीटीपी के अंदर ये चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा देखी और बहुत ज़्यादा एक-दूसरे के बंदे उन्होंने मारे जब ग्रुप्स जो है वो स्प्लिट हुई। अब तो मीर वली मसूद जो है उनके सरकर्दगी में या फिर निगरानी में तकरीबन जितने ग्रुप्स थे वो इकट्ठे हुए हैं, ज़्यादातर लोग और उसमें शायद लश्कर के भी जो लोग यहाँ से गए हैं, तो वो भी टीटीपी के साथ स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ लड़ रहे हैं क्योंकि उनका एक क्लेम है। वो ये कहते हैं कि जी आप हमसे कश्मीर में सारा कुछ करवाया, कश्मीर जिहाद करवाया और अभी आप कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं करना। ये एक जिसे कहते हैं कि ये बात की जाती है। अच्छा, अब वो कहते हैं कि भई आप अगर हमें बता रहे थे कि ये करना है और अब हम आप रोकते हैं, तो हम नहीं रोकेंगे। तो उस वजह से फिर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने मैंने आपको बताया कि इसमें से बहुत सारे लोग दाइश और टीटीपी के साथ पहले मिले और तजुर्बा भी है, पता भी है चीज़ों का। तो इन्होंने एक जंग स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ भी कर दी। कुछ लोग समझते हैं कि शायद लश्कर के जो लोग हैं वो बस पाकिस्तान के पास उसका बटन है और पाकिस्तान रिमोट दबाता है तो वो एक्शन में आते हैं, पाकिस्तान रिमोट दबाता है तो वो स्लीपिंग मोड में चले जाते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग शायद अब भी होंगे लेकिन वो लोग हैं जो आई एम सॉरी टू से लेकिन वो जिसे कहते हैं ना चले हुए कारतूस टाइप के अगर कुछ लोग होंगे सो होंगे। अदरवाइज़ मेजॉरिटी लोग हमने देखा कि ये अफ़गानिस्तान जब चले गए तो इन्होंने एक जंग स्टार्ट कर ली और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस के खिलाफ इन्होंने बड़े हमले भी किए हैं और बड़ा नुकसान भी पहुँचाया। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, वो भी इनको मार रही है। अब ये 2-3 केसेस हैं और तीनों के ऊपर आपका दिमाग जाता है हाँ यार पॉसिबल है, कि अगर स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई चीज़ ऐसी की है क्योंकि बाजोड़ के अंदर जेयूआई के ऊपर जो उनके कन्वेंशन के ऊपर अभी कुछ महीने पहले जो हमला हुआ था, तो यकीनन वो भी दाइश के ज़रिए करवाया गया था और अब पता नहीं है कि जो अकरम गाज़ी है
اکرم الیاس خان غازی، ان کا کیا کتنا رول تھا؟ یقیناً ہو سکتا ہے کہ ان کے لیے کوئی ایسی چیز کر رہا ہو کہ جس کی وجہ سے ان کے حوالے سے ایسی کوئی بات ہو، کیونکہ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک بڑے کریڈیبل سورس نے مجھے بتایا کہ ملتان میں کچھ لوگ اس طرح لشکر وشکر کے اور اس طرح کے آرگنائزیشنز کے لوگ تھے، وہ پکڑے گئے تھے اور وہ جج کو باقاعدہ کورٹ کے اندر دمکاتے تھے. مطلب طاقت تو ہے اس کی کوئی مطلب وجہ نہیں ہے، اور میں مانتا ہوں اس چیز کو. ایک جج جو ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ سیکیورٹی اور ساری چیزیں ہوتی ہے، لیکن بہرحال وہ کوئی بندوق گن لے کے وہ پھر نہیں سکتا، کوئی بھی ہو. باقی ان کے فیصلے یا کوئی کورٹ کے سسٹم وہ الگ ہے، ہم اس پہ بات نہیں کریں کیونکہ ہمارا ٹاپک یہ نہیں ہے. لیکن بڑا مشکل ہے ان کے لیے اس طرح کی چیزوں کو سنبھالنا. تو یہ میں نے صرف اس کے بارے میں نہیں سنا، یہ میں نے کچھ ٹی ٹی پی کے حوالے سے بھی ایسی باتیں سنی کہ جج یا گواہ تو خیر آتا کوئی نہیں ہے، وٹنس تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ان کے خلاف کوئی ایز اے وٹنس آ کے اور کہے کہ ہم وٹنس کرتے ہیں یہ چیز کی یہ ایسا ہوا. وہ کسی کی بھی مجال نہیں ہے. یار سیدھی سی بات ہے کہ ان لوگوں کے ہاتھ تو بڑے لمبے ہیں، پھر ان کی فیملی تک، ان کے بچوں تک، اور ان تک یہ جاتے ہیں، اور کسی چیز پہ یہ وہ نہیں کرتے، رکتے بھی نہیں ہیں. تو اس وجہ سے ان کے خلاف تو وٹنس نہیں ہوتا. شاید پھر یہ بھی ایک چیز پاسبلٹی ہے کہ سیکیورٹی جو ادارے ہیں انہوں نے سوچا ہو کہ یار یہ تو بڑا ایک مشکل کام ہے، کیونکہ عدالت میں بہرحال آپ کو اگر سزا دلوانی ہے تو وہاں پہ تو گواہ لے کے آنا پڑتا ہے. اگر نہیں ہے، بے شک وہ آپ کہتے ہو کہ اس نے 500 لوگ قتل کیے اور انہوں نے کیے بھی ہوں، لیکن جب تک اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے تو عدالت کہے گی بغیر گواہی کے جی ہم سزا نہیں دے سکتے، ہم اس کو باعزت بری کر رہے ہیں. تو پھر اداروں کے لیے بڑا ایک مشکل ہو جاتا ہے. تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے کہ یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے کہ ہاں ٹھیک ہے رو کام کر رہی ہوں، لیکن باجوڑ میں یقیناً افغانستان کے رستے ہی ان کا ایکسس اگر ہے مائٹ بی پاسبل. میں نے کیونکہ آپ کو تینوں سیناریوز بتا دیے کہ تینوں چیزیں پاسبلٹیز ہیں، یہ تینوں چیزیں ہو سکتی ہے. کیونکہ اگر وہ سیکیورٹی اداروں کے اوپر حملے کر رہے ہیں تو وہ پاکستان کے سیکیورٹی ادارے بھی ان کے خلاف لڑیں گے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے ٹھکانے لگائیں گے. پھر اگر آپس میں ان کے گروپس کی لڑائی ہے تو وہ بھی ایک دوسرے کو یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ زیادہ اگر پاورفل رہا یا پاورفل ہے، اس کو سائڈ پہ کر لو کہ پاور میرے ہاتھ میں آ جائے. یہ سیکنڈ کیس ہے. تھرڈ میں پھر یہ ہے کہ جی انڈیا کی ایجنسی را جو ہے یقیناً وہ بھی کوئی ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھی ہوگی، وہ بھی یہ دیکھ رہی ہوگی کہ یار ہم نے کس طریقے سے ان کو ہینڈل کرنا ہے، ہم نے کیسے ان کی جڑیں کاٹنی ہے، کہ یہ اگر کشمیر کے اندر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں کرتے بھی ہیں تو وہ بڑی ویک گراؤنڈز کے اوپر، وہ بڑی ویک ہو. مطلب چھوٹی موٹی چیزیں کر لے لیکن یہ بڑے کوئی چیز جو ہے بڑا انسیڈنٹ یہ نہ کروا سکے. تو یقیناً جب ان کے بیک پہ بیٹھے ہوئے لوگ اگر وہ ٹارگٹ ہوتے ہیں اور کم ہوتے ہیں تو پھر آگے فرنٹ پہ لڑنے والے یقیناً آٹومیٹکلی بیک فٹ پہ چلے جاتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یقیناً ایک ہو سکتا ہے، یہ پاسبلٹی ہے کہ، اور یہ ضروری تو نہیں ہے کہ کوئی سیکیورٹی ایجنسی ہو یا کوئی اسپائی ایجنسی ہو، وہ بے شک امریکن سی آئی اے کیوں نہ، وہ اپنے خود نہیں جاتی لوگوں کو مارنے کے لیے. یقیناً وہ کوئی نیٹ ورک ہوتا ہے سب کا، میں سب کی بات کروں اوورال جتنے بھی لوگ ہیں تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ کوئی راستہ ڈھونڈتے ہیں اور پھر شاید وہ کرتے ہیں. لیکن یہاں پہ میں نے آپ کو بتایا کیونکہ اس وقت سیکیورٹی ایجنسیز کے اوپر، سیکیورٹی اداروں کے اوپر جو حملے ہوئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک حملہ ہوا ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ جو اگلا حملہ ہوتا ہے تو پچھلا والا جو لاسٹ والا ہوتا ہے تو وہ پھر چوٹا لگنے لگتا ہے. تو اس وجہ سے میرے خیال میں پاکستان کی سیکیورٹی ایجنسیز بھی غالباً ایکٹیو ہے. اور حالانکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ کسی زمانے میں ان کے کہنے پہ وہ کہتے تھے بیٹھ جاؤ تو یہ بیٹھ جاتے تھے، اڑ جاؤ تو یہ اڑ جاتے تھے. لیکن اب حالات بدل گئے ہیں، وقت بدل گیا ہے، اور اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی پہلے ہم یہ کرتے تھے، آپ کہتے تھے کہ یہ صحیح، اب ہم یہ کرتے ہیں کیونکہ ہم کہتے کہ یہ صحیح. تو یقیناً ٹی ٹی پی ویسے تو پاورفل نہیں ہوئی، ان کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہیں،
ان کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ پاورفل ہے۔ اگر اس کے لیے کام کرنے والا کوئی نہ ہو تو یقیناً ان کی طاقت جو ہے وہ زیرو ہو جائے گی۔ زیرو نہیں ہے تو 100% سے 20 یا 10% یا 30% پہ آ جائے گی، وہ کمزور ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا کیونکہ ان کو بیک اپ مل رہا ہے سٹیز کے اندر بھی اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر بھی، جس کی وجہ سے وہ اسٹرینتھن ہے اور وہ جو اٹیک کرتے ہیں وہ کافی حد تک سکسیسفل رہتا ہے۔ وہ میاوالی میں ہو، وہ گوادر میں ہو، پستی جیونی میں ہو، یا پھر وہ باقی کسی علاقوں میں خضدار وغیرہ میں جو ہوئے، تو وہ کہیں پہ بھی ہو وہ سکسیسفل رہتے ہیں ان کے یہ اٹیک۔ خیر اینی وے، اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد ہو ول بی نیکسٹ، کیونکہ یہ ایک پوری سیریز اگر آپ اس کو کھول لیں تو لاسٹ آلموسٹ 6 مہینے یا 1 سال کا اگر آپ ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو آپ کو لگے گا کہ 1 بائی 1، اور یہ آلموسٹ ہر مہینے ایک انسیڈنٹ آپ کو یا 20 دنوں کے بعد ایک انسیڈنٹ آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر چل رہی ہے۔ خیر انڈین میڈیا نے بھی اس کو بہت ایک بڑے اسکیل پہ اس کو رپورٹ کیا ہے، ٹاپ ہیڈ لائنز بنی ہے۔ لازمی سی بات ہے کہ ان کے ملک میں جو کچھ ہوتا رہا تو یقیناً اس کے لیے ان کے لیے ایک بڑی خبر ہے۔ ویسے تو پاکستان کے لیے بھی بڑی خبر ہے، لیکن پاکستان میں اس کو اگر میں کہوں تو کوئی خاص جگہ نہیں مل رہی۔ جتنی میں نے ٹاپ ہیڈ لائنز دیکھی تو وہ زیادہ تر جو پاکستان سے باہر کا میڈیا ہے ان کی تھی۔ پاکستانی میڈیا میں سچ کوئی ایسی فی الحال ایسی کوئی خبر نہیں آئی، حالانکہ اس کی خبر ہمارے ایک گروپ کے اندر کسی دوست نے شیئر کی تھی، 1 ڈیڑھ دن پہلے کی بات ہے۔ تو میں نے وہاں جب دیکھا تو میں نے کہا اچھا ایک تو اور انسیڈنٹ ہو گیا، اور انہوں نے لکھا بھی تھا کہ یار اس کا تعلق جو ہے وہ لشکر سے تھا۔ تو یہ سلسلہ جاری ہے، آگے کیا ہوگا یہ تو یقیناً وقت بتائے گا، لیکن ایک چیز بڑی کلیئر ہے کہ یہ سلسلہ فی الحال رکنے والا نہیں ہے۔ ہو ول بی نیکسٹ اینڈ نیکسٹ اینڈ نیکسٹ، یہ جیسے جیسے کہانی آگے بڑھے گی ہم آپ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ، ملتے ہیں کسی اور نیوز اپڈیٹ میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، بائے۔